अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। गुरु हरमन जो पुतले को जमीन से निकलते देखकर ही चौंक गया था, उसकी बात सुनकर सहम गया और कहने लगा, महागुरु को कह दो कि नए चेले ने काम शुरू कर दिया है और कुछ ही दिनों में उन्हें खुशखबरी सुनाई जाएगी। ये सुनते ही पुतला गायब हो गया। ये देखकर गुरु हरमन ने दोबारा जाप शुरू कर दिया और बेचैनी से कल का इंतजार करने लगा। लचपाल ने हाथ में पकड़ी बोसीदा किताब का वर्क उल्टा और उसमें से एक जाप के अल्फाज याद करके सामने बैठे नसीम पर फूंक दिए। नसीम को यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ता जा रहा हो और तेज हवा उसके कपड़ों को उसके जिस्म से अलहदा करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। ऐसा सिर्फ चंद सेकंड के लिए महसूस हुआ। लचपाल ने एक संदूक में से लंबा छुरा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, आज रात तुमने इसकी मदद से एक बच्चे को ज़िबाह करके उसका सर लेकर गुरु हरमन, जो कि तुम्हारे गुरु हैं, के पास जाना होगा। उन्हें अंधेरी गार में एक शक्ति हासिल होगी जिससे तुम भी फायदा उठाओगे। ये गुरु का हुक्म है और खबरदार, अगर तुमने इनकार किया तो इसी छुरे से तुम्हारा सर धड़ से अलहदा कर दिया जाएगा। नसीम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो जादू सीखने के शौक में बूढ़े के पास आया था। उसने तो उसे कत्ल व गारतगरी पर लगा दिया था। उसने इनकार करना चाहा मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे अल्फाज उसके मुंह में अटक कर रह गए हों। उसने छुरा बूढ़े के हाथ से लिया और उसे अपने लिबास में छुपाकर झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वापसी पर बूढ़े ने उसे गार का पता तफसील से समझा दिया था। रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा जब नसीम हाथ में एक थैला उठाए हुए था। थैले का रंग सियाह था और उसमें से खून रिस रहा था। नसीम ने मौका देखकर एक रात 7 साला बच्चे को वरगलाकर तेजधार छुरे की मदद से ज़िबाह कर दिया था और उसका सर धड़ से अलहदा करके सियाह थैले में डालकर छुपा दिया था। घर के दीगर अफराद उसकी इन सरगर्मियों से लाइल्म थे। उसने इस तरह प्लानिंग की थी कि वो बाकायदगी से कॉलेज भी जा रहा था और किसी को शक भी नहीं होने दे रहा था। आसमान पर सिर्फ तारे चमक रहे थे। चांद गायब था। हल्की हल्की खुनकी फिजा में छाई हुई थी। गार की तरफ जाने वाला रास्ता झाड़ झनकार से अटा पड़ा था। जंगली भेड़ियों और झींगरों की आवाजों ने उधम मचा रखा था। सियाह रंग का पहाड़ और उसमें बना हुआ गार उसे अंधेरे में यूं दिखाई दे रहा था जैसे कोई देव मुंह फाड़े खड़ा हो। वो तेज तेज कदम उठाता गार की तरफ बढ़ता चला गया। उसके दाहिने हाथ में झूलने वाले थैले में एक टार्च भी मौजूद थी जो उसने बेख्याली में ही थैले में डाल दी थी। अब उसे अंधेरे में इसकी जरूरत पड़ने पर खुशी महसूस हो रही थी कि उसने टार्च साथ लाकर अच्छा फैसला किया। उसने टार्च थैले से निकालकर रोशन की तो सामने गार में दूर तलक रोशनी फैल गई। रोशनी के हाले में दूर उसे एक शख्स एक टांग उठाए खड़ा नजर आया जिसने हाथ में एक तश्त पकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ता चला गया। करीब पहुंचकर जैसे ही वो रुका, उस शख्स ने अपनी आंखें खोलकर उसे घूरना शुरू कर दिया। नसीम ने झांक कर थाल में देखा तो उसे उसमें खून भरा हुआ नजर आया। अभी वो इसका मकसद सोच ही रहा था कि उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, ये तश्त मेरे सर पर उंडेल दो और इस थैले को दूर फेंक दो। नसीम ने जल्दी से हाथ में पकड़ा थैला दूर फेंका और आगे बढ़कर उसके हाथ पर धरा तश्त पकड़कर उसके सर पर उंडेल दिया। गाढ़ा गाढ़ा इंसानी खून उसके जिस्म पर फैल गया। वो शख्स जुबान से मुंह पर फैला हुआ खून चाटने लगा। जैसे जैसे वो खून चाटता गया, उसके सामने फैले हुए गारों में से इस तरह की आवाजें आने लगी जैसे हजारों बदरूहें मिलकर चीख रही हों। नसीम ने अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। उसे यूं लग रहा था जैसे ये शोर उसके कानों के पर्दे फाड़कर निकल जाएगा। कुछ ही देर में यकदम गार में खामोशी सी छा गई और सामने खड़ा शख्स अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को पकड़कर दबाने लगा। इस अमल से उसकी जुबान बार बार बाहर निकलती, लेकिन वो मुसलसल उसे दोहरा रहा था। काफी देर तक ऐसा करने से उसने नसीम को इशारे से अपने करीब आने को कहा। नसीम किसी मामूल की तरह उसके नजदीक पहुंच गया। उस शख्स ने नसीम का मुंह दोनों हाथों और एक उंगली की मदद से खोला और एक मंत्र पढ़कर उसमें फूंक दिया। नसीम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डाल दिया हो और वो कोयला हरकत करता हुआ उसके मैदे में उतर गया हो। जा, अब तेरे कब्जे में मैंने एक बैर दे दिया है।
اسے استعمال کر اور اپنی چھوٹی موٹی خواہشوں کو پورا کر۔ اس شخص کے یہ کہتے ہی یکدم جھپاکا ہوا اور غار میں نسیم تنہا رہ گیا۔ نسیم کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسا بیر اس کے قبضے میں آیا ہے۔ یہی سوچتا وہ تھیلے کی جانب مڑا، مگر تھیلا غائب تھا۔ یہ دیکھ کر نسیم نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ گھر پہنچا تو سامنے ہی بوڑھا اس کا منتظر تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی اور سب چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے بوڑھے کو سب کچھ بتانا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مہا گرو نے تمہیں اپنا ایک بیر دے دیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ اور اب تمہاری خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی جس کی تم خواہش رکھتے ہو، مگر خبردار اپنے بیر سے کبھی ایسا کام لینے کی کوشش نہ کرنا جسے وہ پورا کرنے سے انکار کر دے۔ ایسا کرتے ہی تمہارا بیر تمہاری جان کا دشمن بن جائے گا اور پھر تمہیں اسے اپنی جان دے کر ہی لوٹانا ہوگا۔ بوڑھے نے اسے تاکید کی۔ نسیم بوڑھے کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا اور بوڑھا یہ کہتے ہی منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھنے لگا اور اس کے چہرے پر پھونک مار کر کہنے لگا، اچھا اب تم جلدی سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کے کسی فرد کو تمہارے گھر سے غیر موجودگی کا پتہ چل جائے، اور میں تمہارا کل شام جھونپڑی میں انتظار کروں گا، کل تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی بوڑھا غائب ہو گیا۔ نسیم نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے گھر کے دروازے کی کنڈی کھولی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ گرو ہرمن غار سے غائب ہوتے ہی سیدھا ایک جھیل پر پہنچا اور اس کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، جس سے اس کے جسم پر لگا سارا خون صاف ہو گیا۔ گرو ہرمن نے آخرکار کھیترپال حاصل کر لیا تھا۔ اب اس نے جلد از جلد دیگر جاپ مکمل کروا کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا چاہتا تھا۔ اسے اب جلد از جلد لجپال سے پیچھا چھڑوانا تھا، کیونکہ اب اس کا مزید زندہ رہنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ غسل سے فراغت کے بعد اس نے ایک منتر پڑھا اور سیدھا لجپال کی جھونپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ جھونپڑی کے اندر خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تو لجپال گہری نیند سویا نظر آیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر لجپال کی طرف اپنا دایاں ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے بجلی کی لہریں نکلی جو کہ لجپال کے چہرے پر پڑیں، اور لجپال دیکھتے ہی دیکھتے یوں جلنے لگا جیسے سوکھی لکڑی پر پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ چند ہی منٹوں میں وہاں راگ کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ اب تم نرگ میں جاؤ، باقی کام میرا نیا چیلا کرے گا، یہ کہہ کر گرو ہرمن غائب ہو گیا تھا۔ بھنڈاری کایا پلٹ کے بیر ہاتھ باندھے گرو ہرمن کے سامنے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کھیترپال کا جاپ اس وقت گرو ہرمن مکمل کر کے انہیں قبضے میں کر چکا تھا۔ سنو، اب تم نے لجپال کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اسے میں ختم کر چکا ہوں۔ آئندہ سے میرا نیا چیلا نسیم ہے، عنقریب میں تمہیں اس کے پاس روانہ کروں گا۔ تم نے اسے کالی چٹانوں میں بنے ایک اندھیرے غار میں لے جانا ہے، جہاں وہ میرے لیے خاص جاپ مکمل کرے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تم لوگوں نے اسے غار کے باہر ہی چھوڑنا ہے، اندر جانے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ پاتال کی گہرائیوں میں زندہ دفن ہو جاؤ گے۔ لونا چماری اور کالا کوا اس کے تعاقب میں ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ دونوں کالے علم کے شہنشاہ ہیں۔ میں ان کو باخبر ہونے تک اپنا جاپ مکمل کروا لینا چاہتا ہوں۔ صرف جلدی کی وجہ سے میں نے اپنے چیلے لجپال کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر گرو ہرمن سامنے پڑی ایک بندر کی کھوپڑی کو ہاتھ میں اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ کھوپڑی دیوار پر لگتے ہی اسکرین کی طرح دیوار روشن ہو گئی۔ سامنے نسیم بستر پر لیٹا گہری نیند میں سو رہا تھا۔ گرو اس کو بلانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نسیم نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور وہ یکدم اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نسیم جلدی سے جھوپڑی میں پہنچو، گرو نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ نسیم ایک معمول کی طرح اٹھا اور باہر جانے والے راستے سے نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے جنہیں اس کی فکر ہوتی۔ اس کے والدین دوسرے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ باہر نکل کر بوڑھے کی جھونپڑی کی جانب بڑھ رہا تھا کہ راستے میں اسے کتے نظر آئے جو تیزی سے اس کی طرف لپکے، مگر قریب پہنچ کر وہ اپنی دمیں دبا کر آہستہ آہستہ آوازیں نکالتے واپس بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر نسیم کو حیرت ہوئی، پھر یکدم اسے خیال آیا کہ اس کے قبضے میں تو ایک بیر ہے، کیوں نہ اس سے کام لیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بوڑھے کا بتایا ہوا منتر پڑھا تو ایک بری شکل کا انسان اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔
جس کے سر کے بال سرکنڈوں کی مانند کھڑے تھے اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر کی جانب لٹک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن لمبائی کی وجہ سے مڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی پہلے تو نسیم ڈر گیا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑا ہے، تو اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے فوراً بوڑھے کی جھونپڑی تک پہنچا دے۔ یہ سنتے ہی اس نے نسیم کی طرف اپنا ایک ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے ایک پھوار سی نکل کر اس پر پڑی۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رکی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بوڑھے کی جھونپڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے سامنے کا پردہ ہاتھوں سے ہٹایا تو جھونپڑی میں ایک راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ اس بوڑھے کے متعلق سوچوں میں گم ہی تھا کہ اچانک جھونپڑی میں دھواں سا گردش کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ ایک شخص لنگوٹ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی خون کی بدبو سے نسیم کی ناک بند ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے باہر بھاگنا چاہا، مگر جسے اس کے قدموں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شخص اس سے مخاطب ہوا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارے مداری بابا کا گرو ہوں۔ میں نے اسے ایک ضروری کام سے بہت دور بھیج دیا ہے اور اب تم مجھ سے جاپ کا سبق سیکھو گے۔ اس بدصورت شکل انسان نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر نسیم نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگا کہ بوڑھے نے اسے آج یہاں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں تمہیں اپنے کام سے ایک ایسا جاپ دے کر روانہ کرنا چاہتا ہوں جسے صرف تم ہی پورا کر سکتے ہو، اور اس جاپ کے ذریعے جہاں میرا کام مکمل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بے شمار دولت اور آسائشیں میسر ہوں گی۔ بابا نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ نسیم کا دل تو بلیوں اچھلنے لگا، اس کی مراد برائی تھی۔ اس نے بابا سے کہا کہ وہ جلد از جلد اسے جاپ بتائے تاکہ وہ اسے پورا کر کے فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ سنتے ہی بابا نے اسے ایک جاپ بتایا جس جاپ کا نام بھیدوں کا دیوتا تھا۔ اس کے مطابق اسے ایک پرانے کھنڈر میں رات کے وقت اس جاپ کو مکمل کرنا تھا۔ اس نے تمام تفصیلات سن کر اس شخص سے اجازت لی اور گھر لوٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دوسرے روز رات کے وقت اس جاپ کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کھنڈرات کے متعلق اسے پتہ پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر گھر پہنچتے ہی سو گیا۔ کھنڈرات رات کے سناٹے میں کسی دیوتاؤں کی مانند سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ہزاروں سال کی گردش و لیل و نہار کے باعث ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادل منڈلاتے پھر رہے تھے۔ چاند کبھی کبھی ان بادلوں کے پیچھے چھپتا تو پل بھر کے لیے چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا جاتا۔ ستارے اپنی مدھم روشنی میں حیرت اور خوف سے زمین پر چلنے والی ایسی مخلوق کو دیکھ رہے تھے جس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھوں میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا منہ چقندر کی طرح اور پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح تھے۔ چہرے پر خباثت دور سے ہی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچے کے جسم میں اپنے تیز دانت گاڑتی اور اس کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے حلق سے اتارتی جاتی۔ اس کی بانچھوں سے ٹپکنے والا خون راستے میں ایک لکیر کی صورت میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں ایسا منظر دیکھ کر ایک مضبوط حوصلے کا انسان بھی لرز سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس بلا نے کھنڈرات کے اندر قدم رکھ دیے۔ کھنڈرات میں نحوست چھائی ہوئی تھی۔ وہاں سامنے کبھی بڑے گیٹ لگے ہوں گے، مگر اب ان کے صرف نشان ہی باقی بچے تھے، اور دونوں طرف پر پتھر کے تراشے ہوئے کتے رکھے گئے تھے۔ کتوں کی زبانیں منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جیسے ہی کھنڈرات کے اندر قدم رکھے، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہیں آس پاس کوئی انسان سانس لے رہا ہو۔ اس نے اپنی لمبی تھوتنی اوپر اٹھائی اور فضا میں کچھ سونگھنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ آگے بڑھتی گئی۔ انسانی بو اس کی مکمل رہنمائی کر رہی تھی۔ کھنڈرات میں کمروں در کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا لگتا تھا، جیسے کسی صدی میں یہ کھنڈرات شاہی محل کا درجہ رکھتے ہوں گے۔ بو لمحہ ب لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ سامنے ایک بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ بو اسی کمرے سے آ رہی تھی، اور اس کا احساس ہوتے ہی وہ اچھل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ رات کا وقت ہوتے ہی اور نسیم کے گھر کے افراد کے سوتے ہی اس نے باہر کی راہ لی اور تیز تیز قدم اٹھاتا شہر سے باہر نکل آیا۔ سامنے چٹیل میدان تھا اور آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادلوں کے ٹکڑے اڑتے پھر رہے تھے۔ نسیم نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر پھونکا
تو ایک करीजुल शक्ल इंसान नमूदार हुआ, जिसे देखते ही नसीम ने फौरन खंडरात में पहुंचाने का हुक्म दिया। ये सुनते ही उस करीजुल शक्ल इंसान ने उस पर एक फूंक मारी, जिससे एक फुहार सी निकलकर उसके जिस्म पर पड़ी। तो फिर चंद ही लम्हों के बाद नसीम ने खुद को तारीख खंडरात के सामने पाया। चारों तरफ हू का आलम तारी था, किसी जानवर तक के बोलने की आवाज ना आ रही थी। यूं लगता था जैसे कुर्राए अर्श पर कोई जानदार जिंदा ना बचा हो। नसीम एक लम्हे के लिए घबराया, मगर ये सोचकर कि बहुत सारी दौलत हासिल करने के लिए उसे हिम्मत करना ही पड़ेगी, उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। खंडरात के बड़े से बैरूनी दरवाजों की साइडों पर पत्थर के कुत्ते आवेजा थे, जिनकी लंबी जुबानें बाहर को लटक रही थी। उसने इधर उधर देखते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। सामने कमरों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था। उसने चांद की रोशनी में एक निस्बतन बड़े से कमरे में एक कोने में जगह साफ की और आलती पालती मारकर बैठ गया। जा पढ़ने के लिए उसने ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहां चांद की रोशनी बआसानी पहुंचती रहे। भेड़ों के देवता का जाप मुकम्मल करने के लिए उसे मुसलसल 15 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखना थी। अभी उसे जाप करते 10 मिनट ही गुजरे थे कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई कवियुल हफ्सा जानवर जमीन को रौंदता हुआ उस खंडरात की जानिब बढ़ता चला रहा हो। उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन कुछ ही देर में जब वो भारी आवाज उसके कमरे के सामने के रुख आकर रुकी, तो उसने ना चाहते हुए भी अपनी दोनों आंखों को खोल दिया। आंखें खोलती हुई उसने जो मंजर देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। उसकी रगों में खून जैसे मुंजमद होकर रह गया हो। आज से पहले उसने कभी भी इस कदर भयानक शक्ल की मखलूक नहीं देखी थी। उस पर नजर पड़ते ही उसने भागकर सामने मौजूद ईंटों के ढेर को अबूर किया और एक कमरे में दाखिल हो गया। इस तरह भागते भागते वो कमरों के अंदर बहुत दूर तक निकल गया। उसे अपने पीछे आने वाली खौफनाक आवाजें मुसलसल अपना ताकुब करते सुनाई दे रही थी। भागते भागते उसकी सांसें फूल गई। उसने रुककर सांस दुरुस्त की। जैसे ही वो दोबारा आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने लगा, उसके सामने एक औरत कूदी, जिसने लंबा सा चोगा पहन रखा था और उसके सर पर बाल नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सर से गंजी थी और उसके मुंह से निकलने वाले लंबे दांत उसकी बदसूरती में मजीद इजाफा कर रहे थे। उसके कान लंबे और उनमें बड़े बड़े सुराख थे। उसने हाथ में एक तेज धार कुल्हाड़ी थामी हुई थी, जिसकी धार अंधेरे में भी वाज़े चमक रही थी। कूदते ही उस औरत ने हाथ घुमाकर उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, मगर नसीम झुकाई देकर उसके वार को नाकाम बना चुका था। ये देखकर उस औरत ने दोबारा दांत किचकिचाए और हाथ घुमाया, मगर इस बार नसीम खुद का बचाव करने के साथ साथ कमरे से बाहर छलांग लगा चुका था। बाहर निकलते ही उसने सामने मौजूद एक लंबी राहदारी में दौड़ लगा दी। वो औरत मुसलसल हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी लहराती हुई उसके ताकुब में थी। नसीम अंधाधुंध भागता हुआ राहदारी पार कर गया। सामने एक लंबा दालान था, जिसमें कुआं नुमाया था। कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए गिद्ध उसके बाहर निकलते ही अपने पर फड़फड़ाते हुए तारीक फिजा में तहलील हो गए थे। उसने एक लम्हे के लिए रुककर इधर उधर देखा और सामने मौजूद एक छोटा सा बरामदा नजर आने पर उसकी तरफ दौड़ा। बरामदे की दूसरी तरफ उसे चांद की रोशनी में दूर तक फैले हुए खेत साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही वो बरामदे में पहुंचा, उसे अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। ये देखकर उसने भागकर अपने सामने मौजूद 4 फुट ऊंची कच्ची दीवार पर हाथ जमाते हुए बाहर खेतों में छलांग लगा दी। अगर एक पल की भी उसे देर हो जाती तो तेजधार कुल्हाड़ी उसके कंधे की हड्डी को तोड़ती हुई निकल जाती। खेतों में लगे हुए ताज़ा पानी की वजह से उसे भागते हुए काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मगर जान बचाने की खातिर वो मुसलसल भागता चला गया। न जाने कितनी ही देर वो यूं ही भागता चला गया। काफ़ी दूर निकल आने के बाद उसने पीछे देखा तो खंडरात का दूर दूर तक पता नहीं था। उसके जूते कीचड़ से भरे हुए थे और उसके पाँव मन मन के हो रहे थे। उसने रुककर जूते उतारे और उन्हें साफ करके दोबारा पहन लिया था। दूर से उसे एक कुटिया दिखाई दे रही थी। पहले तो उसने उस तरफ जाना मुनासिब ख्याल न किया, मगर फिर कुछ सोचकर उस कुटिया की जानिब कदम बढ़ा दिए। कुछ ही देर में वो कुटिया के सामने पहुंच गया था। कुटिया घास फूस से बनी हुई थी और उसकी दीवार के साथ एक मटका और एक मिट्टी का आबखोरा भी रखा हुआ था। भागते हुए उसकी प्यास की शिद्दत बढ़ गई थी। उसने नीचे बैठकर आबखोरा भरा और जी भरकर पानी पिया और सैराब होकर कुटिया के दरवाजे को हाथ से धकेला। कुटिया का दरवाजा यूं खुल गया
जैसे सिर्फ उसके छूने का मुंतजिर हो। इसके साथ ही उसे एक बारोब आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता था कि आज तुम जरूर यहां आओगे। मैं मजबूर था कि इससे पहले तुमसे नहीं मिल सकता था, मगर अब वक्त आ गया है कि तागूती ताकतों को पछाड़ने के लिए मैं तुम्हें उनसे बचाऊं। तुम बुरी तरह तागूती ताकतों के शिकंजे में फंस गए हो। अभी अगर तुमने वापसी का रास्ता इख्तियार ना किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं भूले भटके लोगों को भलाई की राह दिखाता हूँ। तुम एक नेक इंसान हो। तुमने दौलत हासिल करने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो बदी का रास्ता था। तागूती ताकतें अजल से ही नूरी ताकतों से बरसरे पैकार हैं। ये एक छड़ी रख लो, अब बाकी काम तुमने अपनी हिम्मत से सरंजाम देने हैं। इस छड़ी की मदद से तुम उस गुरु हरमन शैतान को मौत के घाट उतार सकते हो, जो तुम्हारे सहारे अबदी जिंदगी हासिल करना चाहता है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो वो तुम्हारी जान के साथ साथ वो दीगर मासूम इंसानों की जिंदगी का भी दुश्मन बन जाता। तुमने पुराने खंडरात में से भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन अभी भी मौत के साए तुम्हारे गिर्द मंडला रहे हैं। उसके सामने मौजूद एक बारिश बुजुर्ग ने हाथ में पकड़ी एक छड़ी उसे देते हुए कहा। बुजुर्ग के हाथ से छड़ी लेते हुए नसीम ने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और माफी मांगी कि वो राह से भटक गया था और बदी की ताकतों के शिकंजे में फंस गया था। उसने ये कहकर मुंह ही मुंह में मंतर पढ़कर फूंका तो कुछ भी ना हुआ। उसने 2-3 बार ऐसा किया, मगर जब कुछ नमूदार ना हुआ तो उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उससे कहा, मेरी वजह से वो बदी की ताकतें यहां आने से जल जाएंगी, इसलिए उन्हें मारने के लिए तुम्हें कुटिया से बाहर जाना होगा। ये सुनते ही नसीम ने बाहर निकलकर मंत्र फूंका तो फौरन वही करीउल शक्ल इंसान हाजिर हो गया, जिसे देखते ही नसीम ने छड़ी उसकी तरफ घुमा दी। छड़ी में से नारंगी रंग के शोले निकलकर उस करीउल शक्ल इंसान पर पड़े और उसका जिस्म पेट्रोल लगी लकड़ी की मानिंद जलने लगा। आग में जलते हुए उस इंसान ने हजारों मुख्तलिफ रूप बदले और फिर कुछ ही देर में वहां राख का ढेर रह गया। इसके फौरन बाद सामने के रुख धुएं का मरगोला दिखाई दिया और घूमता हुआ आसमान की तरफ उठा और फिर घूमता हुआ मशरिक की जानिब बढ़ गया। जितनी तेजी से मरगोला गायब हुआ था उतनी ही तेजी से वापस भी आन पहुंचा, लेकिन अब उसमें गुरु हरमन की भयानक शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें आग बरसा रही थी। यूं लग रहा था जैसे उसकी आंखों की जगह 2 जलते हुए कोयले दहक रहे हों। बुजुर्ग भी आहिस्ता से नसीम के पीछे आन खड़े हुए। नसीम ने छड़ी वाला हाथ अपने पीछे छुपाया हुआ था। अबे ओ मूर्ख, तूने ये क्या किया? अपने ही बैर को यूं जला दिया। तू जानता नहीं कि इसके लिए तुमको दोबारा जाप करना होगा, और तूने खंडरात वाला जाप भी अधूरा छोड़कर गलती की है। और तुम्हारे पीछे लगने वाली चुड़ैल असली नहीं, जादुई करिश्मा थी, जिससे तुम डर कर भाग आए हो। इसलिए वापस खंडरात में लौटकर जाप मुकम्मल करो और जल्द दोबारा मेरे पास पहुंचो ताकि मैं तुम्हें बहुत सी दौलत दे सकूं। गुरु हरमन आते ही उस पर बरस पड़ा था। अरे भाड़ में गई तुम्हारी दौलत और तुम्हारा जाप, मैं अभी तुझे जहन्नुम में पहुंचाता हूं। यह कहकर नसीम ने जल्दी से छड़ी वाला हाथ उसके सामने कर दिया। इससे पहले कि गुरु हरमन संभल कर अपना बचाव करता, छड़ी में से निकलने वाली नारंगी शुआएं तेजी से निकलकर गुरु के चेहरे पर पड़ी। गुरु अभी मंत्र पढ़ने के लिए मुंह खोलने ही लगा था कि पल भर में नारंगी शुआओं ने उसके चेहरे को भस्म कर दिया। गुरु के जलते ही नसीम को एक झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे दोनों हाथों में दबाकर मसल दिया हो। वो पकड़ इतनी जोरदार थी कि उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ और फिर पल भर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खुलते ही नसीम ने बुजुर्ग को अपने चेहरे पर झुके पाया। ये देखकर वो उठकर बैठ गया और बाबा से पूछने पर मालूम हुआ, चूंकि उस पर जादुई हिसार कायम था, इसलिए उस शैतान के मरते ही हिसार भी खत्म हो गया था। इसलिए उसे वक्ती तकलीफ हुई थी, मगर अब वो अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक है। लिहाजा मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं। अभी कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, इसलिए अपने घर वालों को खबर होने से पहले पहले घर पहुंच जाओ। यह कहकर बाबा ने उसे आंखें बंद करने का कहा और आंखें बंद होते ही उसे एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म हवा पर तैरता हुआ जा रहा हो। और फिर उस बाबा के कहने पर उसने आंखें खोली तो खुद को घर के दरवाजे पर पाया। अब वो बाबा गायब हो चुके थे। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और घर में दाखिल होकर अपने बिस्तर पर दराज हो गया। वो मौत के मुंह में जाकर वापस जिंदगी की तरफ पलटा था।
اس نے پھر سچے دل سے توبہ کی اور پھر مطمئن ہو کر گہری نیند سو گیا۔ دوستوں، یہاں یہ کہانی اپنے اختتام پر پہنچی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کیجیے۔ شکریہ۔